अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीला फातिमा। आप MUL TV न्यूज राउंड अप देख रहे हैं। न्यूज राउंड अप में हम आपको मिनहाज यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होने वाली तकरीबात की झलकियां और तफसील दिखाते हैं। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर के सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ज़ेर-ए-एहतमाम MUL जर्नल्स की एडिटोरियल बोर्ड्स के लिए खसूसी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, इदारियाती मेयार की मजबूती, जर्नल मैनेजमेंट को HSE की नई पॉलिसियों से हम आहंग करने पर माहिरीन की तफसीली रहनुमाई। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर के डिप्टी चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी की बैनुल-अक़वामी राउंड टेबल टॉक में शिरकत, जहां जेंडर बेस्ड तशद्दुद के खात्मे, खवातीन के हकूक और इक्तसादी खुद मुख्तियारी और खानदानों में बाहमी इहतराम के फिरोग पर जोर दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर खुर्रम शहजाद CEO मिनहाज हिलाल सर्टिफिकेशन लिमिटेड को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से साल 2025 से 26 के लिए आला तालीमी कमीशन की स्टैंडिंग कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर कर दिया गया। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में नेवटेक रीजनल ऑफिस की जानिब से FDMS और TLMS के जदीद IT पोर्टल्स पर तरबीती सेशन, पंजाब भर के 250 से ज़ायद इदारों की शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद ने डिजिटल तब्दीली, शफाफियत और फनी तालीम की मजबूती में सलाह साजी की अहमियत पर जोर दिया। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में सीकर्स कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी के तहत एंटी करप्शन आगाही सेमिनार, एडिशनल डायरेक्टर NAB लाहौर अतिया असमत की खसूसी शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद ने दयानतदारी, शफाफियत और किरदार साजी की अहमियत उजागर करते हुए तलबा को करप्शन से गुरेज और अखलाकी मजबूती इख्तियार करने की तलकीन की। ये थी हेडलाइंस। नजर डालते हैं इन खबरों की तफसील पर। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर के सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जानिब से MUL जर्नल्स की एडिटोरियल बोर्ड्स के लिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का इनाकात किया गया। इस तरबीती सेशन का मकसद जर्नल्स के इदारियाती मेयार को मजबूत बनाना और तहकीकी मुजल्लात की पॉलिसियों को हायर एजुकेशन कमीशन की ताज़ा हिदायत के मुताबिक हम आहंग करना था। तकरीब की सदारत प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सईद ने की, जबकि डॉक्टर साजिद अहमद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। माहिरीन ने इस मौका पर जर्नल मैनेजमेंट, पब्लिकेशन एथिक्स और बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक इदारियाती पॉलिसियों पर मुफस्सल गुफ्तगू की और शुरका को कीमती रहनुमाई फराम की। सेशन में ऑडिटोरियल बोर्ड के अरकान ने भरपूर शिरकत की और तहकीकी जर्नल्स के मेयार को बेहतर बनाने के सिलसिले में अहम सवालात भी किए। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने इस ट्रेनिंग को निहायत मुफीद करार देते हुए कहा कि इस तरह की सरगर्मियां तहकीकी मुजल्लात की दर्जाबंदी और बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचान के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करती हैं। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर के डिप्टी चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी ने एक अहम बैनुल-अक़वामी राउंड टेबल डायलॉग में हिस्सा लिया, जिसका मकसद जेंडर बेस्ड तशद्दुद के खिलाफ आलमी सतह पर ताउन को फिरोग देना और पाकिस्तान सेनेगाल के दरमियान ख्यालात के तबादले को मुमकिन बनाना था। इस मौका पर डॉक्टर प्रोफेसर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी ने इस्लामी तालीमात की रोशनी में खवातीन की इज्जत, मसावात और एहतराम पर जोर दिया। घरेलू इक्तसादी तशद्दुद की हर शक्ल की शदीद मज़म्मत की। खवातीन के हकूक, इक्तसादी खुद मुख्तियारी, खानदानों में बाहमी एहतराम की अहमियत पर रोशनी डाली। तकरीब में मजहबी रहनुमाओं, समाजी कारकुनों और कैंपेन के मुंतज़मीन ने भी हिस्सा लिया। प्रोफेसर डॉक्टर खुर्रम शहजाद CEO मिनहाज हिलाल सर्टिफिकेशन लिमिटेड को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से साल 2025 से 26 के लिए आला तालीमी कमीशन की स्टैंडिंग कमेटी के कन्वीनर के ओहदे पर मुकर्रर कर दिया गया। इस अहम जिम्मेदारी के हवाले से प्रोफेसर डॉक्टर खुर्रम शहजाद का कहना था कि वो तालीमी इदारों, सनत और रेगुलेटरी इदारों के दरमियान
تعاون کو مضبوط بناکر پایدار ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کریں گے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی اس تعیناتی پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے منہاج یونیورسٹی اور متعلقہ ادارے نے پروفیسر ڈاکٹر خرم شہزاد کو مبارکباد دی، ان کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ منہاج یونیورسٹی لاہور میں نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے ریجنل آفس لاہور کی جانب سے ایک تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں پنجاب بھر کے 250 سے زائد اداروں نے شرکت کی۔ سیشن میں FDMS اور TLMS کے نئے IT پورٹلز کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی۔ TSPs کے مؤثر نفاذ اور تعمیل کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ تربیتی سیشن کے سینئر اہلکاروں نے قیادت فراہم کی، جبکہ ماہر ٹرینرز نے شرکاء کو عملی رہنمائی دی، ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ اس موقع پر منہاج یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد نے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے فنی اور پیشہ ورانہ تعلیمی نظام کو مضبوط بنانے میں ڈیجیٹل تبدیلی، شفافیت اور صلاحیت سازی کی اہمیت پر زور دیا۔ منہاج یونیورسٹی قومی ہنر مندی کی ترقی کی کوششوں میں تعاون کے عزم کو اجاگر کیا گیا۔ یہ تربیتی سیشن منہاج یونیورسٹی کے ڈائریکٹوریٹ آف ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل پروگرامز کے ڈائریکٹر محمد کامران کی میزبانی اور کوارڈینیشن میں کامیابی سے مکمل ہوا۔ منہاج یونیورسٹی لاہور کے سیکر کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کے زیر اہتمام اینٹی کرپشن آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب لاہور محترمہ عطیہ عظمت نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ سیمینار کا مقصد طلباء میں دیانتداری، شفافیت اور اخلاقی ذمہ داری کے شعور کو فروغ دینا تھا۔ اس موقع پر وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی لاہور پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد نے اپنے خطاب میں طلباء کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ کرپشن کو بڑھا دیتے ہیں وہ نہ صرف دوسروں بلکہ خود اپنے مستقبل اور ساکھ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ مہمان خصوصی محترمہ عطیہ عظمت نے کہا کہ پاکستان کو کرپشن سے پاک بنانے میں نوجوانوں کا کردار انتہائی اہم ہے۔ تقریب سے محترمہ امارہ مقصود سربراہ سیکر کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی نے بھی خطاب کیا۔ آخر میں مہمانوں کو سوینئرز بھی پیش کیے گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ منہاج یونیورسٹی سے متعلق انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے MUL TV کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔